متحلل ابتم تفناقلت حسس تمزابلاي وغنا عب كتماتات تግራይ سفيرو حانت خبايا حرج نحدا سدرابيت ن10 معلت بسوق እንዳበልዐ እንዳሰተ انا وانت مزابلتي الى ويلو بناي حصوت مزغبا فرقون عايكت مقلن بزبلو مزغبتي ليابو تزلوا خيدو خمقل ايراكم انديهم كوم يلوم تحميمنا صلاتنا تخكل يوم كيفلطون ايلنا شفينا يمين خنكم زول ليابو كغمغمو قصو يزلوم كتحازو قصعو يزلو تግራይማ እዚ እንተ ዘይጌርካ كمحيش يخل داودقنا إنهم كده نايت صلاتنا مرعو كيد كابي جر ربيلكا كعيد كاوس أيا نايت تقرأي كمتم فزوتات حلنون سنون تشرف از مثل حدو قلعة تعمر عدم زبهال أبزغنا تقرأي تانك حاوي يوم حوحات روكيت حاوي يوم قعتوا تقرأي ناولي زارو زنورو كاسايج أمراون كوميلوك عاوزي نازلنا لذي ازيهم محايش ندحر كوينو تشرح صلاتون بدم بغيرنا كنمكتو ندحر كوينا نحنا كم تግራይ كنسرح زلنا انت ايو ابعلنا ديبند كنقبر كنقللنا ازي زغبرت مريحنتي سرحتنيا حزب لنا موديل زغون حزب لنا بسرح نعو حسكا خمق ايغبا عدو زحلو رندو صايلكايو واردياو صايلكايو بليتي ناي واردي اخدان تخدينو ببترا عدي كباوي زحلو حبرتسب لنا حبرتسبنا حماقيو ويصبقوا يلكاي كون كان مرحي يزمسل ليبا مرح خلو خلو ليبا يفري حزبي بسابس دحان زغونه مرح خلو خلو تدحان زغونه لعلي وص تليبانا تمحيشن افت دحان زغونه يقير كومو يو حزبي امنا هنا اطرح يكون او كلهم كومي حزب بدغ خوينو حلاي مسيلون اكل انت زي مرحه تግራይ اكل انت زي بلايبل تكل انت رعنايو غداغود كوين يرك صادقان يبلن يرم سبا واد حند خوني خون زودن بل يرنا انطرطر رينايو لكا بصادقان بيلم كرخو وازدلي وا ነገር يمزرو ان يرمبر صادقان زبحال ترغم زي ولم خانو شياط عدم خان رينا يبتغوا ጌታቸው ይልም አንጨብጭብና ተቀቢልና شياط عدي شياط حزب خوين مصينا غداغود كم زول غحاف كعري رينا ونه ينفلط كم زي مصينا ስለዚህ بومبيلكا هتقمو تدريو ነገር نختقم እከለ ይሁን مبال حاليوت زي يبلو صر حزب زغونه تحساسبا ካብ حلنا حزب نخلقق ኢና ክንሰርሕ ዘለና እዩ እዚን ትንገብር ተለና ندلدل حدنتنا يصنع ኢኮኖሚና ይጥንክር مغوحسنانا نرغاغص አባዕልና نمركوس أبعلنا مس نمركوس صلاعي كعفننا يغل أمريكا بتهبن رديئت متن أب تقرأي انت زي إيديئت انت زي حمزة كتب له بزحي تنايت مالك وتنايت مال انت ريهما أبشرة قبرة حتى هزب تقرأي كون حتى حوهات حانتية بزعواتها فنقلت تمزابلت وغناتنا بينهم ينسدومن موكيرمو اتم زي قداسهم مسددوم فرقوم تقتيلهم فرقوم تጫويم فرقوم هاديمم مصيوم ازين دغمون ፖለቲካ يكون انت مزابلت مملاس كملس خلو مس ممحدارهم مصصت حيلهم تزي تمليسهم كقتلوهم يوم يا نحناون ناي حواحتو صلاعي اتوغنا خملس تمزاولاي كملس مو مسكر زي بلو ناي سرفايفرز ستوريز بحالو ناي اسرائيل كاب ناي هتلر ጫፍጫፍ ዝተረፉ سرفايف ዝገበሩ ንعኦም ستوري ነግ አነ ከምዚ ገረም ሊጠ አውዚ ተሓቢኤ ከምዚ ገረምና ይብል ከምኡ ዝብል ستوري ዝነግር ታሪክ ዝነግር ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ كزنتو ዝኽእል ታሪክ ዝነግር مسكر زخون كيترف مسملسنا لهم كطفوا منتان يملسون الصم يقول جيتاچون كم يبل كاليون كم يبل امريكان زيو دغيفان تاي كم زوله تبشرون سمعنا بتغبارون important impactful morning talking to
leaders in the region, but more importantly, seeing people, seeing displaced people here in Tigray, here in Shire, and standing in front of commodities dominated by the American people. But each one of these boxes represents people. We're very proud to work with our non-governmental organization partners, our friends in the Interregional Administration, DDRMC, et cetera, to provide this infrastructure and this food. But really, what has become all the more important and clear to me in my observations today is that it's time, it has been past time for the people that I see here and the people that I'll see later today and the people who have been displaced for too long here in Tigray to go home. For goodness sake, it is time to put politics number 2, people number 1, and find ways to enable people to go home and start their lives. But the United States is very proud to support these people in these very difficult times and has done so over the past years during and subsequent to the war that was so devastating here. But that is not a solution. The solution is to allow the people who are here to go back to their lives and be the successful farmers that they were, reestablish their families, reestablish their communities. They are eager to do so. I heard that in no uncertain terms from representatives of internally displaced people here. I didn't hear much about politics from the people. I heard the desire to go back anytime, after the rainy season, during the rainy season, tomorrow. All they need is an opportunity, and so let's put people first. The politics can be worked out. It's complicated, no question about it, but that can be addressed, and that can and should be addressed. But let's put the people first and let that lead our efforts. The United States has been very generous. We are the largest contributor to humanitarian assistance here in Ethiopia and certainly here in Tigray, and we're proud to do that, but that's not sustainable. What is sustainable is allowing people to go home. So for goodness sake, let's put people first, politics too, and let people go home. أنا حزي أمريكا هم زي مبالا يكونن زحزنني. Politics أينا which one is politics? Politics زولو زلو حزبنا نملسو مس من محدارون مس ناي ጸጥታ አካሉኒ ውትብልያታ ፖለቲካ ትባሃል ዘለ ካሊ ደይሎም እዮም ካሊ ኮ ይበሉ ኢትዮጵያ ተውሩ የላ ሓሰት ትሕሱላ ንሱ ዲሒዙልና መጽ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ትሕስዎ ዘላስ ወይስ ከምኡ ተባሂሉ ካሊ ፖለቲካ ኣሎ ዲ ንሕና ዘይንፈልጦ ክንመልሶም ከለናስ ቦይኖም እንተኸይዶም ክጠፉና እዮም ህዝብና ክነጥፈ እንደልን እንዲ ሓቀይ ፖለቲካ ይኮነን እዚ ካብ ህዝቢ ፖለቲካ ይሰማዕኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋን ኩምለስ እዮም ዝደልዩ ግን ፖለቲካ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ይዝብለና ዘሎ ጭቡጥ ዝኾነ መልእኽቱ ንሱ እዩ ኣሜሪካ ሓጋዚት እያ ንሕና እሱ ታንክ ዩ ፎር ዩ ሰፖርት ንብሎም ነመስግን ንሓገዝኩም ንድጋፍኩም ነመስግን ንዑ እዩ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ድጋፍ ዲፐንድ ዝኾነ ህይወት እንተሃሊብካ ንሱ ዝበለካ ክትገብር ናይ ግድን እዩ ኣሜሪካ መፅያ ኣሜሪካ ተባሂሉ እፍን ክድን ቪኤ ተኸቲልካ ተሪልካ ንሽረ እንታይ ምፅይዎ ይመስለኩም እዚ ዘምፆ ንሕና ናይ ምግውሕስና ትግራዋይ ዝኾነ ሶሉሽን ኣለና ይብልና ሳብኮያ ረዲኤትኩም ናዮም ዘይተኸምፁልና እዮም ስርናይ ከምፁልና እዮም ኢልካ ኮይ ካል ድሕሪኦም ትኽእል ዘለካ እምበር ወታደር ኣምፅዩ ወይ ድሮን ኣምፅዩ ንዕውፁ እንቱም ናይ ትግራይ መሬት ሒዝኩም ዘለኹም ኢሉ ዘውፃልካ የለ the only thing ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ትረኽቦ ስርናይ ናይ ረዲኤት ስርናይ ንሳ እውን ካፍቲን ተኣከበት ገሊኣ ማለት ሃይለ ቃል ክዛረብ ይደልን ዘይትኹና እዮም ስርናይ ክቡና እዮም ኢሉ እዩ ከምኡ ዝገብር ካልእ ተኣምር የብሉን እኮ እንታይ እያ ትገብረልካ ዝዓዲ እዚኣ ንሰርቪሶም ነመስግን ኢና ድሓን ድጋፍ ምግባሮም ዋላ ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ትኹን ብዘየግድስ ንሱ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ነገር ኣይነ ምስግንን እውን ኣይኮንና ንብል ዘለና ተዋና ግን ናህና ህልውና ኣብ ረዲኤት ዲፐንድ ዝኾነ ክኾን ከሎ
بربحنا ندركبنا إنا نصهم زولنا خنقبر ناي قدن يزخون تزي كوين تتريفهم ما هيوتنا بقى ديبندس لتخو ناي مجمري حتى مقو حسنا من اللاس علم ملي ساتيخ ساينس ملي سوي عوي يسيت صقر ግን ትዝብለና ዘሎ ፖለቲካ ይውሉን ትዝሕዝነኒ ነዚኣ ወሲዶም እወ ሕወሓት ቀፍዲ ዳሒዛቶ ምምሕዳር ናይ ሕወሓት ከኣቱ ፎቶኻ ፀላእኻ ሕወሓት ንዝቕፅሉ ዓሰርተታት ዓመታት ክተመሓድረካ ፎቶ ፅላእ ክወዳደር ዝኽእል ሓይሊ የለን እያ ሕወሓት ክተመሓድር ኣለዋ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ክንዲ ሕወሓት ዝኸውን ሓይሊ እስካዕ ዝፍጠር ሕወሓት ክተመሓድሮ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ግድን እዩ ዘይተወደበ ህዝብማ ክጠፋኣና ይንደልን እያ ወይለከ ሰባት እንተ ዝኾኑ ልብ በል ሕልና ዘለዎም ፖለቲከኛታት ተዝህልዎ ብትግራይ ናብ ሓደ እንደመተኣከቡ ሞ ክንዲ ሕወሓት መኾኑ ክኾነ ይኽእልን ብርግፅ ተኣኪቦም እውን ግን ተኣኪቦም እንተነኣሰ ብቕዓት ደረጃ ዝወዳደር ምኾነ ፕሬዚዳንት ንምዃን ናይ ፓርቲ ወይ ናይ ፓርቲ ስራሕ ፈፃሚ ንምዃን ሓንቲ እንተኮይናተን 10 ዝኾና ፓርቲታት እኒአን ተተኣኪበን ሓደ መራሒ እያ ዝኾኑ ኩሎም መራሕቲ ንኾኑ ብዝተኾረፈ ቁፅሪ ፓርቲ እንዳ መሰረተ ይኸይድ زير يخم حسنا أني أتجفلي قنص حانت بارت جيركا أي محشن كاو أنا إكلا بارت أنا إكلا بارت ندات وهله على فنت يخركب تخافيل كاتب العنا جري يخركبها أو أخي وقت الساعة صراح زي بالقاطوع نزين أنت زي كوينو عسرت من مارت يكون انتقرين مقيار حنتي أتمنى قلت هذا سب يغيره حلنا إتوانا قنعنا إتوانا عقمن قنعنا نزل له وسب حدا سب مصيو حزب تقرأ يحيزو بوليتيكا ومحبرة سوكو تهزبي كتقيرو إلكا أنت تمتس انت اللي خدقف زغل روحو زفلت حزبكو تهزبي نابكم زيز بلا ديبندنس زورقنا نايب علنا تحساس بقى بهاليان ስለዚህ ክስተኻኸል ዘለዎ እዚ ክርአ ዘለዎ ኣሜሪካ ፖለቲካ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ምስ መራሕቶምን ፀፀውምና ንእትዎም ትብሉ ዘለኹም this is politics እና let's put people first and politics second ከም ትዝበሎ እንታይ ኢሉ እኳ ኣሜን ኢልካ ትቕበል ንምንታይ ኣብኡ ኢኻ ኣብቲ ኢሉ ኢኻ እኒኻ ጨቢጡካ እኒ እዚ ትርጉም ዘለዎ ርድኢት ክህልወና እንተኮይኑ ካብኡ እንተዘይ ወፂና ትርጉም የብልናን ባህሊ ብዝኾነ ኮይኑ ኣነ ይቅበሎን ትዝበሎ ሕዚ ኣይቅበሎን ህዝበይ ብዘይ መራሒኡን ብዘይ ፀጥታ ኣካሉን እንተኣትዩ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዝርዳእኒ ዓቕመይ ብዝፈቐደ ኩሉ ክከራኸር ክፀሓፍ ደብዳቤ እውን ክፅሕፍ እየ ካልኦት እውን ከምኡ ክትገብሩ ይፅዋዕ ክንኣቱ እንተኮይንና ፀጥታ ሓይልናን ምምሕዳርናን ክኣቱ ኣለዎ ህዝብና እንደገና ክብላዕ ኣይንደልን كنأتو انتقوينا خعطلو لم زمن حمشاي كرمت انتي حلفة خعطو اللو ايكون انتقوينا جن كنا غورو بزلنا نخب